बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान मजीद मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस किताब है और गैर मुस्लिमों को अगर सबसे बड़ा ख़तरा किसी चीज़ से है तो उनमें से एक कुरान मजीद भी है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ईमान को ताज़ा और मुसलमानों को अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम रखने की हिदायत की है। यही वजह है कि बहुत से गैर मुस्लिम या तो कुरान मजीद पर सवाल उठाते हैं या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मुताल्लिक कुछ गलत बातें कर देते हैं ताकि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा सके या फिर दीन इस्लाम को बदनाम या गलत मजहब साबित किया जा सके। ऐसी ही कोशिश करने के लिए एक हिंदू जिसने अपना नाम चौहान बताया था, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था और इसने ऐसा सवाल सामने रखा था जिसमें कुरान मजीद पर भी हमला किया जा रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर भी। चूँकि सवाल करने वाले और डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब में होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेज़ी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस शख्स ने अपना तारुफ कैसे कराया और पहला सवाल क्या पूछा। याद रखिए कि ये हिंदू जो कि इस्लाम पर हमला करने आते हैं बज़ाहिर ऐसा तासुर देते हैं कि वो बहुत अमन पसंद हैं या फिर बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, इसीलिए कभी कभार मुसलमानों की तरह सलाम करने की अदाकारी भी करते हैं। इस शख्स ने भी ऐसा ही किया था। I am Mr. Chauhan, retired teacher. Before question, I would like to salam all of you. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My question is, the Quran is word of God, as you propounded in detail. But I doubt that Quran is not only the word of God, but it is mixture of God's and Prophet's word. शख्स ने अपना तारुफ एक हिंदू के तौर पर कराया और बताया कि वो चौहान नामी शख्स है जो कि एक स्कूल में उस्ताद के तौर पर काम कर रहा है। इस शख्स ने कहा कि आप अक्सर कहते हैं कि कुरान पाक में जो भी अल्फाज हैं वो अल्लाह के अल्फाज हैं, मगर मुझे शक है कि उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तरफ से बातें शामिल कर रखी हैं। यहाँ तक कि मुझे शक है कि ये किताब अल्लाह की जानिब से नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। दोस्तों, ये कुरान मजीद पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम और एक हमला है। न सिर्फ ये बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ऐसा नहीं कहा कि वो अपनी तरफ से कुरान पाक की आयत में कोई रद्द बदल करें, और ना कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह ऐसा कर देते तो ये अल्लाह के पैगाम में एक तब्दीली करना होता और ये बदयांती बन जाता, यानी कि ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदयांती का इल्ज़ाम भी लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि इस शख्स ने ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया था बल्कि कुरान पाक की आयत से ही हवाला भी दिया था और बताया था कि ये बात तो कुरान मजीद में ही लिखी है कि कुरान पाक में अल्लाह के अल्फाज भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी हैं। Not only the word of God, but it is mixture of God's and Prophet's word. How? Because in several verses you mentioned that I have not written as Prophet mentioning that I have not written, it is not my word. Wherever he has clarified that it is not my word. So what about these words? These are not his words. इस शख्स की जानिब से गुफ्तगू अभी जारी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि ये क्या बात करने आया है। इस शख्स ने कहा था कि कुरान पाक में कई जगहों पर ये लिखा है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि कुरान पाक मैं नहीं लिख रहा, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं उन आयात का तो मतलब यही है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, और जब वो खुद से कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके अपने अल्फाज कुरान पाक में शामिल हो गए, यानी कि कुरान पाक में अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के अल्फाज हैं। अगर देखा जाए कोई भी कम अकल शख्स हो तो बज़ाहिर ये सवाल बहुत लॉजिकल लगता है, और जिस शख्स को कुरान पाक का इल्म नहीं है या कम इल्म वाला मौलवी है या कोई और आलिम है जिससे अभी इतना इल्म हासिल नहीं हुआ है, वो यहाँ पर गलती कर सकता है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक का रद्द-ए-अमल और जवाब आपके सामने रख रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए स्टेज पर आए और आते ही इंतहाई शानदार काम करके इस शख्स की अकल टिकाने लगा दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टेज पर आते ही इस शख्स के सवाल को दोहराया और साथ ही मेज़ पर रखे कुरान शरीफ को हाथ में उठाया
اور سب کے سامنے لہرا کر سب کو دکھا کر واضح الفاظ میں کہا میرے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں پر یہ آیت لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن پاک نہیں لکھا، اگر یہ الفاظ ہیں تو مجھے نکال کر دکھا دو قرآن پاک سے وہ آیت، میں ابھی آپ جو کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اس میں سے قرآن پاک سے آیت نکال دیں تو میں یہ مان جاؤں گا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ Proved it's the word of God, but besides being the word of God, they're the words of prophet because it's mentioned in the Quran, I did not write it. Brother, no verse of the Quran says I did not write it. You point out the verse and I'll accept that the Quran is not the word of God. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس چیلنج پر پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا۔ And I quoted. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ قرآن پاک کی جس آیت کی بات کر رہے ہیں میں جانتا ہوں وہ قرآن پاک کی سورہ سجدہ ہے، چیپٹر نمبر 32 اور آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور وہ لوگ تم پر اور وہ یعنی کفار تم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید میں رد و بدل کیا ہے، انہیں کہہ دو نہیں، یہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا حق اور سچ پر مبنی پیغام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوتا تو پھر واضح الفاظ ہوتے، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم قرآن مجید میں تبدیلی کر دیتے ہو انہیں کہہ دو کہ ایسا نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خوبصورت الفاز آپ بھی سن لیجئے۔ Sajda, chapter number 32, verse number 1 to 3. They say that the prophet forged it. Tell them, nay, it is the truth from Almighty God. It is Almighty God talking. If the prophet wrote it, then I agree with you. This is what is mentioned in the... ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو ایک دفعہ پھر سے دہراتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ انہوں نے قرآن مجید لکھا ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید نہیں لکھا۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی کو، ان آیات کو جو اللہ نازل فرماتے ہیں قرآن پاک کا حصہ بناتے ہوئے یہ صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ یہ لکھ دیا جائے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب نبی تم سے کوئی کہے کہ تم نے قرآن مجید میں تبدیلی کی ہے نعوذ باللہ تو اس موقع پر انہیں کہہ دیجئے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا گیا سچ پر مبنی پیغام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور اس شخص کو لاجواب کرتے ہوئے پورے ہال کی تالیوں کی گونج میں اس شخص کو شرمندہ کر چکے تھے اور اپنا جواب مکمل طور پر واضح الفاظ میں بیان کر چکے تھے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ ہم سب بطور مسلمان قرآن مجید پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور یہ کتاب ہمارے لیے بہت مقدس ہے، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، مگر ایسا اپنی مصروفیات اور اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں۔ ٹیم ہم قدم آپ کے کامنٹ کے ذریعے آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے آخری مرتبہ کس دن، آج سے کتنے دن پہلے قرآن مجید کھولا اور اس کی کچھ آیات کی تلاوت کی تھی۔ آپ ضرور بتائیے اور یہ سوچ کر بتائیے کہ آپ کے کامنٹ پڑھ کر بہت سے لوگ ہوں گے جو ان سے عبرت حاصل کریں گے اور ان کا بھی جی چاہے گا کہ وہ اللہ کے اس پاک کلام کی تلاوت فرمائیں اور اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمیں آپ کے فیڈ بیک اور کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔